पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूं कि बिहार की गैर मामूली तारीख साथ कामयाबी पर हिंदुस्तान की सियासत में यह कामयाबी एक नई तारीख लिखेगी और दुनिया देखेगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपने परचम को गाड़ेगी। जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह उसको ऊंचा करना चाहता है उस वक्त, और अल्लाह दूसरी मर्तबा उस वक्त मुस्कुराता है जब अल्लाह किसी को नीचा दिखाना चाहता है और दुनिया उसको उठाना चाहती है। तो इन दो वक्त अल्लाह मुस्कुराता है। मजलिस को नीचा दिखाने वालों, तुम कोशिश करते रहे, अल्लाह मुस्कुराता रहा और हमको नवाजता गया, हम आगे बढ़ते गए और हमारे ऊपर एतमाद अवाम का बहाल होता रहा। वो लोग जो हमको छोटी जमात कहते थे, आज बताओ कि वो कितने छोटे हो गए और मजलिस कितनी बुलंद हो गई कि हिंदुस्तान के 3 ऐवानों में हमारी नुमाइंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिहार की आवाम का शुक्रिया। और बिहार में 9 मुंतखबा मजलिस के अराकीन असेंबली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह एतमाद का सिलसिला और आगे बढ़ेगा और हम कामयाब और कामरान होते रहेंगे। मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग आज हम पे तनकीद करते हैं या हम पे इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने इतना काम किया? अगर तनकीद करना है तो जरूर करो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 11-11.5 करोड़ रुपये खर्च किए और काम किया। तनकीद करने का हक उसी को है जो 11.5 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा गरीब को। वो तनकीद करे तो मैं उसकी तनकीद कबूल करने तैयार हूं। जेब से एक पैसा नहीं निकलता, हलक से कोई अल्फाज नहीं निकलते तो सिर्फ मजलिस पर तनकीद करने के लिए, हल्का असेंबली चंद्रनारायण गुट्टे को बदनाम करने के लिए। अरे नहीं, जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी है, चंद्रनारायण गुट्टे हल्के में कोई भूखा नहीं सोएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, हर किसी की मदद करूंगा, करते रहूंगा। 25 बरस होने आते हैं, वादा था एक स्कूल का, लेकिन आज 14 स्कूल की इमारतें खड़ी हैं। ये भी इमारत खड़ी है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में तकसीम नहीं होगी। ये मिल्लत के लिए होगी, मुसलमानों के लिए होगी और जहालत के खात्मे के लिए, इल्म की रोशनी को मुनव्वर करने के लिए इमारतें खड़े हैं। अगर मैं चाहता तो इससे बड़ा बंगला अपने लिए बना लेता, लेकिन मेरा मकसद अपने लिए नहीं, मेरा मकसद उनके लिए है जिनकी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूं। मैं एहसानमंद हूं उन दुआओं का जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। मैं उस एहसान को अदा नहीं कर सकता कि जो मौत के लिए लड़ रहा था। मेरे बच्चे एहसानमंद हैं, मेरे बच्चे यतीम हो जाते अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरी मां तड़पती थी अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरे भाई के खाने पर मेरे जनाजा आ जाता अगर आपकी दुआएं ना होती। मेरी बीवी बेवा हो जाती अगर आपकी दुआएं ना होती। अरे आपकी दुआओं का इतना बड़ा खर्च है कि जितनी भी हयात है, जितना भी दूं, सब कुछ दे दूं, अपनी जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर अगर आपके कदमों की नजर कर दूं, तब भी मैं आपकी दुआओं का एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। बस यही दुआ है कि अल्लाह हमारे इस कार्य खैर को, हमारे इस खैर के काम को कबूल करे। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप दुआ करें कि मेरे बाद भी ये इमारतें जिस बुलंदी के साथ खड़ी हैं, इसी तरीके से खड़ी रहें और गरीब इससे इस्तेफादा उठाते रहें। खुदारा दोस्त और दुश्मन को पहचानो, अपनों और गैरों को पहचानो, मुंतशिर न हो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। हालात चीख कर चिल्ला कर हमसे एक ही पैगाम दे रही है कि मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। अपनों को पहचानो,
غیروں کے سازشوں کا شکار نہ بنو. تہمتیں الزام لگتے رہے ہیں، لگتے رہیں گے، ہم کو پرواہ نہیں. ہمارا مقصد کام ہے، خدمت ہے. مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے. ہم مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے. آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور بھی آگے بڑھیں گے. اور آخر میں صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، موجود رکن پارلیمنٹ و نقیب ملت و حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹرز، سرگرم کارکن، صدر و معتمدین اور چندرائن گٹے کی عوام کی جانب سے پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بہار کی غیر معمولی تاریخ ساز کامیابی، ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی. مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی، خدمت کرے گی. اور وہ لوگ جو 70 برس سے نظر انداز ہوئے، ہم ان لوگوں کے نمائندہ بن کر ان کے امید پہ کامیاب اتریں گے، ان کی توقعات پہ اتریں گے. ہماری جانب سے جو خدمات ہے وہ کریں گے. اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اب اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس وقت. اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے. تو ان 2 وقت اللہ مسکراتا ہے. مجلس کو نیچا دکھانے والوں، تم کوشش کرتے رہے، اللہ مسکراتا رہا اور ہم کو نوازتا گیا. ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمارے اوپر اعتماد عوام کا بحال ہوتا رہا. وہ لوگ جو ہم کو چھوٹی جماعت کہتے تھے، آج بتاؤ کہ وہ کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بلند ہو گئی کہ ہندوستان کے 3 ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہار کی عوام کا شکریہ. اور بہار میں نو منتخبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے. آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پر اور اس تقریب کا حصہ بنے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے خدمات کو، ہمارے کام کو قبول کرے اور آخرت میں ہم کو اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.